ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا معكم مرة أخرى في سلسلة دروسنا العلمية في كتاب الفوائد لصاحبه ابن قيم الجوزية رحمه الله. درسنا معكم في هذا اللقاء في فائدة الفاتحة وما تضمنته، فائدة سورة الفاتحة وما تضمنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نعلم وأن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أم الله سبحانه وتعالى أم دمينا في أما يفاتلي أم كسين دمينا في كان كتب محمد كان صلى الله عليه وسلم أنا سودونغ وانا جنو أن إسلام من بلا جري فقطاسي الكلام دوما أتمنى أم بدهم Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan ka sarangana kɛ ka ɲɛsin dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ma. O de ye ka fɔ n baw ma a ye siran Ala ɲɛ, aw kana sɔn saya kana aw minɛ abadani ka sɔrɔ aw tɛ silamɛw ye. A ko tuguni n baw ma n y'aw dan a ye siran ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ, a ye siran aw tigi ɲɛ, aw tigi min y'aw dan ka bɔ ni kelen na, ka tila ka furuɲɔgɔn dan ka bɔ a la, ka tila ka bɔnsɔn bɔ olu la. A ye siran o sinji kɔlɔlɔ ɲɛ, sinji min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, ka d'a kan ale Allah subhanahu wa ta'ala a ɲɛ bɛ aw la, a b'aw kɔlɔsi. O kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko n baw ma a ye siran Ala ɲɛ, aw ka kuma sababa fɔ aw da la, n'o kɛra k'a bɛ aw junubuw yafa, a bɛ aw lihalayaw ɲɛ. Ala de ye yafa mansa ye, hinɛ mansa don. Ya Rabbi, an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli Ala ka hinɛ an na, Ala ka yafa an ma. An balimaw, kumaw la tiɲɛ tɛ min kɔfɛ n'o ye wulibaliw bɛɛ lajɛlen dan ye. A bɛ fɔ min ma ko wulibali, o ye Allah subhanahu wa ta'ala kumakan ye. Ladegeli fɛnw fana la ɲuman, o ye Alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam. Fɛnw la tɔɔrɔma diinɛ kɔnɔ, ka ko kura dɔ dilan ka Ala ɲini n'o ye. O dun ko kura o ko kura n'a bɛ don diinɛ kɔnɔ, hali ni ŋaniya ka ɲi, fili don. Wa fili, Ala k'an kisi k'an tanga. Ale ɲangin tɛ dɔwɛrɛ janimɛ ko Ala k'an kisi k'an tanga. O kɔfɛ k'aw fo ni silamɛya foli ye, n'o de ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka Ala deli, Ala k'an nafa ni an ka dɔnniw ye,
ala k'an kɛ maaw cɛla maa minnu bɛ kuma mɛn k'a ladege bi an ka bi walada bɛ an ka ladala walada de don kitabu kɔnɔ a bɛ fɔ kitabu ma kitabul fawaid n'o ye ibn qayyim al-jawziya ka kitabu ye bi an bɛ don fayida kɔnɔ fayida wɛrɛ n'o bɛ tali kɛ suratul fatiha min ni maa si ka seli tɛ minɛ a kɔ farida fara nanfila kan seli yɛrɛ tɛ seli ye i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ cogo min na la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab o fatiha in ko don a bɛ wajibiya silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kan ka nin dɔn suratul fatiha kɔni i tɛ se ka kɛ silamɛ ye abadan ni ko i bɛ seli de ko i tɛ se ka suratul fatiha kalan ayi o tɛ se ka kɛ ni ko n k'a tɛ se ka kɛ o kɔrɔ ye de ko a man kan ka kɛ silamɛya bɛ sabati hadamaden na de n'i bɛ seli o seli dun fana ni ye suratul fatiha de ye a ka kan an kan k'o dɔn bi walada tɛ k'an lakalan o suratul fatiha in na mais fayidaw minnu bɛ suratul fatiha kɔnɔ o de y'an ka bi walada in ye nka an bɛ profiter o la k'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ walasa i silamɛɲɔgɔn ka se ka suratul fatiha kalan k'a dɔn i k'o kɛ e min bɛ se n'i ye mɔgɔ 5 fara ɲɔgɔn kan i k'olu bila olu k'a fɔ i yɛrɛ ka fɔli nɔfɛ hali n'u ma ɲɛla sɛbɛnni dɔn a kalancogo cɛɲuman kɔni o ka kan ka kɛ k'a ɲini alimamiw bɛɛ fɛ ni farida seliw banna u k'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka sigi miniti 2-3 ka o kalan sabu an y'a kɔlɔsi misiri ninnu falen bɛ jama la mais i b'a sɔrɔ maa min bɛ se suratul fatiha la a man ca tiɲɛ yɛrɛ la lebu dan don ko mɔgɔ ye i bɛ seli e tɛ se suratul fatiha la a ka bon hakili ma k'a ɲini alimamiw bɛɛ fɛ k'a ɲini karamɔgɔ bɛɛ fɛ k'a ɲini kalanden bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jilaja i jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u bɛ seli ayiwa i k'u bila u ka nin baara ɲuman in kɛ tuma dɔ ala subhanahu wa taala bɛ hinɛ an na k'an ka baaraw ka a minɛ an ye sabu baara la ɲuman de bɛɛ minɛ ala subhanahu wa taala fɛ a mago bɛ baara ɲuman de la alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a ye ɲɛnamaya in kɛ an bolo lajarabili ye ani saya k'a lajɛ jɔnni bɛ baara ɲuman kɛ baara ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye o ibn abbas y'a tafsiru k'a fɔ baara ɲuman de ye baara min ni a kɛcogo ni alakira ta bɛnna o de ye baara la ɲuman ye bon alakira dun selila cogo min na o de ye ka fatiha kalan k'a ɲɛ an k'an jilaja an k'o baara ɲuman in kɛ amma fayida min bɛ suratul fatiha la ibn qayyim al-jawzi sera dɔw ma nin kitabu in kɔnɔ kitabul fawaid a ko lil insani quwwatani quwwatun ilmiyatun nadariyah wa quwwatun amaliyatun iradiyah ko adamaden o adamaden ala subhanahu wa taala ye fanga 2 di ma fanga 2 in fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye hakili ka dɔnniya hakili ka faamuya filanan o ye farikolo yɛrɛ lamagali o fanga a bɛ fɔ min ma volonté ou bien vouloir de pratiquer o fana fanga Allah subhanahu wa ta'ala y'o di adamaden ma donc il y a un pouvoir mental, il y a un pouvoir volontaire o fila faralen ɲɔgɔn kan o de ye adamaden yɛrɛ ye o i b'a kɔlɔsi adamaden ni fanga 2 in b'a la n'a y'a la utiliser ɲuman na a bɛ ɲuman kɛ n'a y'a la utiliser juguman fana na a bɛ juguman de kɛ wa a tɛ ɲuman kɛ abada f'a k'a sɔrɔ a dɔnniya volonté bɛ yen k'a kɛ
o dɔnniya in fana sɔrɔli k'a pratiquer o fana bɛ yen hali ka fatiha kalan k'a ɲɛ ni maa min ni a volonté bila i ka se k'a kalan ka tila k'a ye hakili fana di a ma siga foyi t'a la i b'a kalan mais n'i yɛrɛ y'a bila i kunna ko n tɛ se i tɛ se dɛ parce que o ye pouvoir filanan de bannen pays la pewu k'a sɔrɔ Alahu subahanahu wa taala dun ko a ye adamaden dan ka nin fanga fila in d'a ma وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية كو أرمدي كاكا كنا ديا أكال لفيا أكال ينما ينالي كو أسر لمن فنغا فلاين لبارا لما واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه كو أرمدي كا pouvoir mental aka kodon fanga ko bɛ dafa a bɛ fɔ a ma tare tare n'a sera ka a tigi dɔn min yɛrɛ y'a dan min y'a dan ka bɔ fu la a bɛ fɔ o de ma ko fatir i m'a ye fɔ Alahu subahanahu wa taala ye sura dɔ tɔgɔ da kuranɛ kɔnɔ ko suratu fatir dani mansa k'a dan ka bɔ fu kɔnɔ a ta y'a produit in fana k'a dilan k'a k'a sago ye o Ala don sinon i bɛ caman sɔrɔ produit t'u ta ye awɔ u bɛ dilanni kɛ dɛ an dalen bɛ occidentaux minnu na u bɛ fɛn caman dilan anw yɛrɛ bɛ sɔn ko ko non k'u fɔrilen don mais u y'a dilan ni fɛn min ye olu de y'o dilan la u y'o sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan Alahu subahanahu wa taala ta de y'o ale de y'o dilan ko hakili tɛ dafa fo a ka a tigi dɔn wa ma'rifati asma'i wa sifati k'a tigi tɔgɔw dɔn k'a mankutu dɔn ka Alahu subahanahu wa taala tɔgɔw dɔn k'a mankutu dɔn Alahu subahanahu wa taala ko kuranɛ kɔnɔ walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko tɔgɔ ɲumanw bɛ Alahu subahanahu wa taala fɛ a ye Alahu subahanahu wa taala wele n'a ye o siratigɛ la i bɛ maa dɔw sɔrɔ u b'a fɔ ko Ala tɔgɔ 99 ka lafzul jalala kɛ k'a dafa 100 la ko n'i y'o wurudi ko bɛ nafa dɔ s'i ma nkalon de don bali u bɛ hadisaw de ta ka hadisa in kɔrɔ bayɛlɛma k'a kɛ o ye d'abord fɔlɔ Alahu subahanahu wa taala tɔgɔ tɛ 99 dɔrɔn ye dɛ ayi minnu nana nususu ninnu kɔnɔna na olu de bɛ se ka kɛ 99 ye sinon Ala tɔgɔ ka ca o ye Ala subahanahu wa taala tɔgɔ dan to ye dɛ dɔ bɛna fɔ ko karamɔgɔ nin ye mun karamɔgɔ kura ye o kuma in dalilu bɛ min an tɛ kuma an kunfɛ koyi Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka duwawu dɔ la a b'a fɔ ko Allahumma inni ad'uka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika al-azim aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghayb 'indaka Ala n b'i wele ni tɔgɔ o tɔgɔ ye i y'a jigi ka gafe kɔnɔ walima i y'a jigi ka ciden kan walima e yɛrɛ bakun y'o kɛ i ka préféré ye i ma o dɔnniya di dantanfɛn si ma i y'o to gundo kɔnɔ n b'i wele ni nin tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye min jiginna gafe kɔnɔ ani min n'o ladɔnniya dira Alakira ma sallallahu alaihi wasallam olu ye fɛn dɔɔni ye mais min bɛ dogo la dun n'o ma bange dun ni min Ala ka gindo kɔnɔ n'o ma bange dun o tɛ Ala tɔgɔ dɔ ye Ala tɔgɔ dɔ don e b'o dɔn wa i t'o dɔn Ala tɔgɔ bɛ se ka dan ninnu ma wa la n ka kuma kɔrɔ de filɛ nin ye Alakira kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam ka duwawu la bal sababu minnu ka teli ka adamaden ka duwawu jaabi nin zikuru in b'a la Alakira nin ye nin min fɔ nin b'a dɔ la a bɛɛ bɛ tali kɛ Alahu subahanahu wa taala tɔgɔ ko la donc bi nkalon minnu tigɛ an ye ko Ala tɔgɔ 99 ko n'i y'o wurudi ko i bɛ don arijinɛ kɔnɔna na o y'a bannen la man ahsaha dakhala aljanna la a kɔrɔ t'o ye koyi a wurudili tɛ dɛ
wulili tɛ dɛ voilà a laɲini ye jumɛn ye k'a dɔn de ko don k'a dɔn galamati ka i tasi ni Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye haqiqatan n'o kɛra i b'a nafa sɔrɔ wa ma'rifati tariqi allati tusilu ilayhi ani ka sira dɔn sira min b'a to i bɛ se ka se Ala subhanahu wa ta'ala ma Ala dɔn siraw bɛ yen koyi nka ni maa min m'a dɔn yɔrɔ e bɛ se k'a pratiquer wa kodɔnnaw ko ten ko diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen a hɛrɛ sirilen bɛ fɛn saba la a fɔlɔfɔlɔ ye k'a dɔn a filanan ye a volonté ka k'i la a sabanan ye k'a kɛ hali kokolo yarabi an bɛɛ la deli Ala k'an sɔrɔ hɛrɛ dunkew la wa ma'rifati afatiha tɔɔrɔyaw minnu bɛ se ka sɔrɔ a la k'olu fana dɔn wa ma'rifati nafsihi wa ma'rifati uyubiha adamaden yɛrɛbakun ka se ka i yɛrɛbakun ni dɔn ka tila ka i yɛrɛbakun ka point faible dɔn ko nin bɛɛ de bɛ jate a kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ jate kodɔn in kɔnɔ maa min bɛ Ala dɔn k'a fɔ o de y'a danni masa ye maa min bɛ Ala tɔgɔw dɔn ka Ala mankutuw dɔn sira minnu bɛ se ka se Ala subhanahu wa ta'ala ma a b'olu dɔn tiɲɛnifɛnw minnu bɛ se ka se k'ale ka sira in tiɲɛ a bolo a b'olu dɔn a b'a yɛrɛbakun fana dɔn a ka point faible n'a ka point fort a b'olu dɔn o de ye dɔnniya fɔlɔfɔlɔ ye fa bi hadhihi al-ma'arif nin kodɔn minnu ni an y'olu fɔ fanga fɔlɔ kɔnɔ fa hadhihi al-ma'arif al-khams yuhassilu kamala quwwatihi al-ilmiyya o de bɛ adamaden ka pouvoir mental pouvoir psychologique pouvoir scientifique o de bɛ o di adamaden ma wa a'lamu an-nasi a'rafuhum biha wa afqahuhum biha fiha ko maa min n'o o bɛ se ka jate ko nin de ye ka dɔnniya ka bon ni bɛɛ ka dɔnniya ye walima maa min bɛ se ka jate ko maa min ka faamuya ka bon ni bɛɛ lajɛlen ka faamuya ye o de ye maa min bɛ nin fɛn duuru in dɔn a yɛrɛ la maa min bɛ nin fɛn duuru in dɔn dɛ mɔgɔ b'o jate ko de ye dɔnnikɛbagaw la tare ye faamuyalikɛlaw ka faamuyalikɛla maa min b'a dɔn a tigi yɛrɛ dɔn a b'a tigi tɔgɔw dɔn a b'a mankutuw dɔn sira min bɛ se k'ale lase Ala subhanahu wa ta'ala ma a b'olu dɔn fɛn minnu bɛ se ka kɛ a ye inconvénient ye o sira ye inconvénient ye a b'olu dɔn a laban a yɛrɛbakun a b'a yɛrɛbakun dɔn a b'a ka point faible dɔn a b'a ka point fort dɔn ko nin dɔnniya duuru in o de bɛ jate dɔnni yɛrɛ fangama ye min ni Ala subhanahu wa ta'ala y'o di adamaden ma واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه وتعالى على العبد ko adamaden i ka farikolo la fanga i ka farikolo la magali fanga i ka pouvoir exécutif o tɛ dafa abatani fo a k'a sɔrɔ i bɛ ka Ala subhanahu wa ta'ala ka hakɛw de kɔlɔsi i kan parce que ale de ka jɔn ye o jɔn o jɔn min bɛ se ka Ala subhanahu wa ta'ala ka hakɛw kɔlɔsi a yɛrɛ kan a lamagatɔ a ka ko o ko la a kumatɔ a ko kɛtɔ o ka fanga fana bɛ dafa o yɔrɔ la wal qiyam biha ikhlasan ka tila ka Ala ka hakɛw dɔnni a fɛ ka tila k'o kɛ ni tiɲɛ ye wa sidqan ni ladiriya ye a bɛ kɛ ni volonté ye ka bɔ Ala la a bɛ kɛ ni tiɲɛ fana ye parce que fɛn min dabɔra Ala kalama a bɛ fɔ nin ma ko ikhlasu a bɛ fɔ fɛn min ma ko tiɲɛtigiya sidqu o de i bɛ fɛn min bɔ i da la ani i bɛ min kɛ olu ka bɛn ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ o ma ko tiɲɛ
nka tuma dɔ la ninnu fɛn fila in bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ ka bɔ wa u tɛ se ka kɛ pratique la yɛrɛ n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ mukhlisu de ye sadiqu ye sadiqu de ye mukhlisu ye maa min ye maa kɔnɔnajɛlen ye o de ye tiɲɛtigi ye wa tiɲɛtigi de ye maa kɔnɔnajɛlen ye o de la nin jabaranin baarakɛbagaw y'u tɔgɔ da ni nin tɔgɔ in ye walima ni nin mankutu in ye pour que k'a jira k'a fɔ silamɛya baara tɛ taa nin kɔ a tɛ taa nin kɔ n'an kɔni ko k'an bɛ pratique kɛ il faut que i ka kɛ mukhlisu ye i ka kɛ sadiqu ye wa nushan wa ihsana bɛ ladili fana kɛ a bɛ ɲumanya fana kɛ o bɛɛ de bɛ kuwa iradiya amaliya in kɔnɔna na i bɛ exécution kɛ n'i bɛ baara kɛ a bɛ nin mankutuw ɲini fɛ a b'a jira i ka kɛ funisere ye a b'a jira i ka kan ka kɛ ladilikɛla ye a b'a jira i ka kan ka kɛ tiɲɛtigi ye a b'a jira i ka kan ka kɛ ala kama baarakɛbaga ye wa mutaba'atan wa shuhudan liman'ihi alayhi baara min fana n'a b'a kɛ a bɛ baara in sɔ don k'a nɔbɔ ka d'a kan a bɛ fɛ o baara in de ka kɛ o kɛcogo in na o la fɛn fɛn n'o bɛ se ka kɛ lebu ye n'o bɛ se ka kɛ inconvénient ye baara in kɔnɔna na a b'a essayer k'o éviter wa taqsiruhu huwa fi ada'i haqqihi a yɛrɛ b'a dɔn fana k'a fɔ ni minɛyɔrɔ sɔrɔla la o minɛyɔrɔ in bɛ sɔrɔ baara kɛtɔ nin fɛn minnu filɛ nin ye n'olu ka kan ka sɔrɔ a kɔnɔ n'olu dɔ ma sɔrɔ a la n'o de ye a ikhlasuya yɔrɔ ye a finisereya yɔrɔ ye a tiɲɛtigiya yɔrɔ ye a ladiliya yɔrɔ ye a n'a ɲumanya kɛ yɔrɔ ye فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة كابي مليا أبي مليا كي يشين علما ني وباراي كسر دوباجي لعلمه كذاك أبادون أنها دون ما يستحقه عليه كذاك عليه ركون بارا بكني باراين كي باراين أبي فهمونو نينين كاكي ودفالن تالا ودون ذلك وأبى ناكر وشغلا أبى نورمال كون جكرو وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعرفته إلا بمعونته أي ربادو فنا كفو كسيكا توب نيفو سرو كال على كان لانيني يرسرو وتكي أبدا نفاكا سرو على يعدمي نيني فنغا فلاي فني على يعدمي نيني فنغا فلاي وكرو دي كفو كو adamaden bɛ lihala o lihala la pour que i ka se ka kɛ ala jɔn ɲuman yɛrɛ ye ala de bɛ dɛmɛ a la aw mɔ ye an b'o ta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم وادamaden i besoinen don ka se ala subhanahu wa ta'ala ka i kanda ka taa sira tilennen ma sira tilennen de ye silamɛya ye wa ni ala m'i kanda ka taa o ma i ta tiɲɛna de pewu-pewu wa nɛɛma foyi tɛ yen ala subhanahu wa ta'ala ye min di adamaden ma ka tɛmɛ kanda kan o de la an bɛ ala majamu k'a majamu alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin nin bɛɛ lajɛlen majamunin de ye iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wa ala majamunin ka ala ka fanga dɔn ka ala ka hakɛ segin a ma ka ala ka sira dɔn k'i yɛrɛbakun dɔn k'i ka point fort n'i ka point faible dɔn o bɛɛ b'o yɔrɔ la mais ala an bɛ dɛmɛ ɲini de fɛ sabu nin fanga minnu filɛ nin ye foyi tɛ se k'a d'an ma ni ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ tɛ i ka kanda ka kɛ silamɛ ɲuman ye ala ka dɛmɛ don dɛ sinon min ma sira ye fɔlɔ karamɔgɔ o fana ka choix tɛ o ye koyi nka ala ka sugantili don e ye k'i kanda k'i dɛmɛ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala de ala kan kana o de kosɔn ni adamaden bɛ dugawu kɛ
ibe fe ñini adama Allah subhanahu wa ta'ala fe ibe kanda de ñini nema wala belebele ale nema kafsani farkulu kene ya tay nema kafsani nanfolo tay nema kafsani togo tay nema kafsani fanga tay I hakili be jena ma to la nambe gringa jola o nofe ka kanda akafsani ni be o de la ambo de kelimpe ñini suratul fatiha kono Allah subhanahu wa ta'ala fe yaay alladhi hada ilayhi awliya'ahu wa khasatahu o kana min Allah subhanahu wa ta'ala yere ba kam sugantilew ana teru abolu de kanda kata oma yala yi son kanda la okoro kai suganti ya rabbi ala kan ke ma sugantilon chala wa yujannibahu al-khuruj an dhalika as-sirat wa be yoroma janya fana kabo o siratleni kan islam ya siran kan abi yoroma janya kabo ana إما بفساد في قوته العلمية فيقع في ضلال أبي يرمى جاني تشوكو فلاد بي والما دولا كلي نيندي كي إيكا فاميا إيكا هاكلين إيكا pouvoir mental ni ko يرمى جاني كابو تيالي كيلو كفاميا تشوكو ما لوي أكسيدون كان لاميني تشوكويا أنو كميري تشوكويا أنو كفاميا تشوكويا donc no kera ku ite bin fili kono wa imma fi quwwatihi al-amaliyya fayujibu lahu al-ghadab katla kay yoroma janya fana ka bo pratique ko cejuguma kewale ko cejuguma min ba to yoroba be janya ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ka dimina parce que maamunu ni olu ye ala kanu mais kewale ko ñuma man naw ka bara kono ina fo chrétien lu utaru yere soro dimi kono ala ka dimi goni o de fle wala dalina mamunum fana ni Allah subhanahu wa ta'ala hakli ñuman duma o hakli ñuman mato ko Allah subhanahu wa ta'ala donni aye lu fana taru yere soro fili kono no le yahudiyawi ala ma bla yawdiya contrôlati ko yawdiya do ama bla nansara contrôlati ko nansara do non ka benu ka ni pouvoir flami nu ma se ka maîtriser ñogon fede o de kala o yoroma jindi ka bo Allah subhanahu wa ta'ala la donc ni Allah subhanahu wa ta'ala ye subanti kanin flabe dima ka pouvoir mental dima memba to ibe Allah subhanahu wa ta'ala don ka pouvoir exécutif dima memba to ala kira ye min fo ibe dan ala kira la kala digi ala kola e ko ni nema bela jenen so am be Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan ke ulu mugawla ala kan ke yawdiya ala kan ke nasara ala kan kisi kan ga dema wala kisi ala kan kisi kan ga jamana wala kisi ala kan kisi kan balma wala kisi ya rabbi ala ka salama ya korota ka deme bawo korota ka korota bawo korota jihadu kala bi yoro dina la seba bi yoro am Allah subhanahu wa ta'ala de ala kula kanda ala ku sabati ala ku nengu sabati ala ku hakilu sabati ala ku ka kewale sabati ala kan yera ba kun keti ala kan yera ba kun keti ala kan labanye اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر جمعنا نمنا تبسيك بو خيرا لمن كرم نمنا تبسيك خيرا لمن كرم